Bonjour. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et là, c'est un sujet que je voulais traiter il y a plus d'un mois. Et je n'ai pas eu l'occasion, mais je le connais parfaitement bien. C'est le miel, l'asel. Parlons-en réellement. Moi, j'adore le miel, mais le vrai. Où c'est qu'il est le vrai? ملي كان با الله يرحمو تيجيب لنا العسل الوراينيه من رحبه في السويق بن صافي في الطلعه الكبيره. كاينه واحد المحل تيبيعوا فيه العسل والزبده الطريه، وداك العسل تيديروها ملي تيموت الميت، تيمشي الميت للقبور، ملي تيرجعوا داك الناس اللي دفنوه تينزلوا لهم مختار ديال الطاووس عامر بالعسل وفيه الزبده طريه ديال اللبان. وهذاك اللذه ديالها بقات لي دائما في دراسي بين دراسي. هذيك هي العسل اللي كنا تناكلو، العسل الوراينيه، وما كان تعرف حتى شي حاجه شي عسل مخربقه. وكانت داك العسل تيربيوها المغاربه في الفرخ هو كنا تهزو فيه النقاص البلدي التفاح البلدي، وداك الفرخ تيديروه العروبيه في المحل اللي في عندهم الفلاحه، وتيجيبوا لنا العسل اللوكس دو اللوكس. العسل علاش نحبها؟ لانها مذكوره في القران في سوره النحل، وكل شيء تعرفها من الناحيه الدينيه. يخرج من بطونها ماء شراب فيه الداء وفيه شفاء لكل شيء. وعلاش نحب عاود؟ باسكو actuellement il y a des plaies à tonnes qui sont traitées par le miel et qui guérissent. Donc les éléments m'ont poussé à aimer le miel. Et qui c'est qui n'a pas aimé le miel? Et là, fort de ce que j'ai appris, j'ai été chercher le miel. Alors la première arnaque, c'est le faux miel de Daït Awa. أنا ماشي في دايت عوا والغابة كاينة وشت سطولة تيتباعو تما، قلت هادي العسل ديال اللوكس هو ديك راعية في داك الشجر. J'étais ravi. Beaucoup de Marocains et beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le miel. L'essentiel, c'est qu'elle soit sucrée. Et qu'ils croient que tout ce qui est emballage, c'est du miel. Et du vrai miel. Je vais vous faire passer deux petites vidéos pour vous éclairer dans mes commentaires. Alors, شنتو فيا بداية عروة وبالي ب7000 ريال الكيلو مازال عاقل عليها. أنا وصلت للدار ديالي وأنا جبرتها غير السكر. غادي نمشي نقبطو، غادي نمشي نشكي، غادي نمشي، ولكن دابا شات بها الامور تجبر تتباع في كل محل. وحسن هادشي كاين اللي تيبيعها بداك هذوك اللي تيبيعوا الحلاوي تيبيع الكيترو ديال العسل، ماشي الحره تيقولوا لك العسل ديال السكر تشبه ب 300 ريال الكيلو. ميو كسا كنا تناكلوا البريوات الشباكيه المخرقه تتكل بالعسل الحره. دابا ما يمكنش يدير لك العسل الحره نهائيا. Pourquoi? Parce que, regardez, اليوم اللي تهضر معكم il fait mauvais, il fait un temps de chien. هاد النحله ما يمكن لهاش تخرج تاكل، خصها تاكل اللي عندها اللي مخبعه التريزور اللي عندها. ولكن هاد النحله ما جبت لا ورده لا الشجره اللي طالقه النوار لا حتى حاجه من هادي 3 شهور. باش غتعيش هاد النحله؟ خصها تاكل ولا غادي تموت. ثانيا هاد النحله اللي تخرج تترعى على بعد على المسافه ديال المساحه ديال 2 كيلومتر 2 كيلومتر. ايوا تخرج تاكل، يمكن تاكل في المحل اللي مداوي بالسموم لي بيستيسيد. ايوا تضرب موتها ولا تيطيحوا على جوانحها. هاد النحله حتى هي تتمرض. لا لاغواز اي كونو. Et alors العسل ديال المغرب فانيه. Vraiment, je me pose cette question. Est-ce que vraiment il y a des apiculteurs? J'en connais. J'en étais un avec Raja Allah yarhamou. Et on a fait de l'apiculture. Et on produisait 1 tonne de miel par an. 2 tonnes de miel par an. Et elle est bien réglementée et c'était du vrai miel. Mais pas tout à fait. علاش؟ لأنه ما بقاش في الفروخة. خدينا النحل الملكة من الفرخ ودرناها بداك الصنادق، ولكن داك الصنادق فيهم là où elle va pondre. On a accéléré la procédure de الشماع artificiel. C'est déjà une erreur. Deuxièmement,
هاد النحله خصها ترعى. الو غترعى في الليمون، غترعى في الكاليبتوس، غترعى في نوار الشمس، غترعى في الخضروات، غترعى حتى في الزرع. وإلا ما داواش، اما الا داوها ماتت. ولهذا العسل اللي عندنا قليله. العسل اللي عندنا ماشي ديال دي بالنيه. وغادي تشوفوا هاد لا فيديو اللي غادي نوريكم حتى يمكن لا بنادم يسمعها. انا مشيت تنفتش على العسل، ايوا غادي نحماق، حبيت العسل الحره. العسل الحره اول حاجه تحت واحد العسل مصوبه بسكينجبير او مكتوب عليها بلا حياه بلا حشمه عسل صافي مع السكينجبير. ساكول با. انا حبيت العسل، مشيت عاود لباب الحد شريت العسل وانا فرحان وجبرتها. عسل اندلس، عسل اندلس. وبديت نقرا ساعه هاد العسل ما جاي من الهند، سي فغي فابريكي اون اند. وكاين حتى العسل ديال الشينوا. تثق بهم؟ ميمكنش، لانه هما بنفسهم تيقول لك الا حبيتي العسل فيها السكر نصوبوها لك، حبيتي العسل ديال العسل نعطيوها لك. ما بقات ثقه. عاود مشيت تنفتش جبرت العسل ديال لو فورب الدغموس كيما حتى تما. انا بصراحه شكيت فيها. مشيت تنجري عاود تنفتش جبرت العسل ديال الخزامه. ولكن خصك تكون على حبيت تاخذ العسل الخزامه بهذا القدر خصك تكون عندك مساحه كبيره ديال الخزامه. الشك. الو مشيت تنشوف داك الفلاحه اللي تيصوبوا العسل، ولهذا مشيت خديت من عندهم العسل ديالهم. وانا عارف هي كاينه كحله وكاينه صفراء وجميع. مشيت عود اللي تيضحك هو العسل ديال الملكه. العسل الملكه تتباع وغاليه بزاف بزاف بزاف، وتيبيعها لك بحكيكات صغيورين خصك تخليها في الثلاجه. فوالا لو ميل دو لا جيلي رويال. لهذا الا جيتي تشريو العسل تخافوا على راسكم، لانه خصك تكون عارف القوانين ديالها وعارف فين مصوبه وشكون اللي مصوبه. والدليل هو انه واحد مختبر في فرنسا تيقول لك اسيدي يمكن لك يصوب لك العسل اللي حبيتي وما تفرزش بينها وبين العسل ديال النحله. هذا الموضوع اللي حبيت نشير له ويمكن لي نعاود نهضر عليه، لانه كنت درت العسل انا والابن ديالي ضحكنا ونشطنا ودرنا 200 وحده. ولكن دابا بدات السرقه. انت تصندوق العسل ديال النحل تتنزلو، خصك تنزلو 3 شهور شهرين في المحل اللي فين كان الليمون الحامض وتتهزو تاخذ منه 10 كيلو. تعاود دير المحل اللي فيه نوار الشمس تتهزو تاخذ منه 10 كيلو. وعاود تدير المحل اللي فيه الكالبتوس تتهزو تاخذ منه 10 كيلو. ومنين تيبقى عندها حتى شي حاجه تبدا تنزل لها شويه السكر باش ما تموتلكش العش ديالك. Voilà un tout petit peu la péripétie de mon miel. Et vous devez y penser avant de l'acheter 1000 fois. Si vous allez dans une grande surface, vous trouvez des dizaines de variétés de miel. Mais est-ce que ce sont de véritables miels ou là c'est des faux miels? Allah alim. Alors, comme tout Marocain, je dis vive les Marocaines, vive les Marocains et vive le Maroc.